Wala nun. Hello mga ka-tripping. So, nasa Malacan. This time we're going to Bukidnon, Malay. Then siya. Then to Davao. Back to Surigao del Sur. Hopefully, Siargao. Siargao. Nice. Okay mga ka-tripping. Tara. Come to mama. Mga ka-tripping, this is the starting point of our vacation to Bukidnon, Malay. Malay, Bukidnon. Going to show us your hand. Sanitizer, hand sanitizer. Hand sanitizer, alcohol. You have a fast hand by the window section. For our last item, kindly show us your beautiful Smile magazine. Smile magazine, and you can see the seat pocket. We have a fast hand here in front. Congratulations, and that concludes our fun game. Thank you everyone for joining and enjoy the rest of the flight. Hello mga ka-tripping. So, naata karon sa Lagundingan International Airport in Cagayan. So, nag-book ta og Grab mga ka-tripping padung sa Mulberry Suites and Limkit Kai, Cagayan. Let's go! From Lagundingan International Airport to Mulberry Hotel via Grab to 40 minutes travel, and we pay 940 pesos. Naata karon sa municipality of Alubije, and we're going to El Salvador City in Misamis Oriental, Philippines. It's called the city of Sidio because it historically saved neighboring areas from famine by providing abundant crops of corn and vegetables. Mga ka-tripping, naabta na ta o gabi. Happy na ta maabot sa Limkit Kai. Karon paliko na ta padong sa atong hotel. Ang looks na sa suit? Limkit Kai. Mao na ang Limkit Kai mga ka-tripping. Kisa may lane. Nagtulong man naka-family. And now we arrived here at the Mulberry Suites Hotel near in Limkit Kai. We're going inside for our check-in mga ka-tripping. So this is the lobby area. And we're going to our room now. Ay, Joel. Di pa yung katawa doon. Padong na ta sa room mga ka-tripping. So mao ni ang among room 537. I'll show you our room mga ka-tripping. And then this area is a shower, toilet, and bathtub. And right here is the luggage area. We stay in Mulberry for one night. And dinner here at Retail Shrimp Restaurant and more at Limkit Kai. Order sa mga ka-tripping. Kaya ipanggutom ng mga laakan. While waiting for our food, mga ka-tripping, we write our names here. Mga ka-tripping. Yeah, retail restaurant. Mga ka-tripping. Oh, wala gloves eh. Sana na. Glasses pa ngayon eh. Okay guys. Okay mga ka-tripping. Sa inyong ibang kaon? Mixed seafoods. Delicious. That's it.
Mga katriping, mga utang mga katriping. Meron pa nangagdan, hurot na. It's still good. We forgot to start the video because he's been eating. Food is so good. Tahong. Tahong. See that? You guys, if you come to Cagayan de Oro City, don't miss this place. It's called the Retail. The mixed seafoods with different kinds of spices mixed up is the best. Inside lamb kit kai. Yes. And that's what we ordered. And they gave you so much. So for 3, we had 2, 1 spicy and 1 with coconut milk. Both are excellent. Green shells. It's a mixture of crabs, shrimp, what else? Green shells, squid, sweet corn, and I guess that's it. I'm taking over because the vlogger is busy eating. He'd rather eat than vlog. You know why the vlogger is eating so much? Because tomorrow he's going to Kahilayan before we attend the City Palabras. Then we will go to Bukidnon vegetation. Oh, yes. He's going to invest into a farm. Oh. He'll buy an 8 acres of farm, so he doesn't have to vlog. Butangi. No, it's like this. The money he earned from the vlog, he'll invest it into a farmland in Bukidnon. So he won't have to vlog anymore. He'll just raise some chickens, sell the eggs. Chicken farm. Chicken farm. Chicken poultry yan. So go ahead and subscribe so we can buy more farms. Hindi mayama. Ni. Ah, hugaw? Mga katriping. Mga katriping. Close sa mga katriping. Mga ka-tripping. Marco cannot turn off the video because his fingers are very dirty with the food. So I guess we had to go on talking. What do you want to know about Cagayan de Oro? I can't tell you much, we just arrived. This restaurant is full and it's already late at night, and so we were kind of curious what kind of food they have, and that's why we came in here and ate, and then it explains everything. Their mixed seafoods is something to die for. We've experienced one like this in California at the wharf, Fisherman's Wharf, but this one is better because it's seasoned like the Filipino kind of taste. It's a Filipino cuisine kind of mixed seafood. So here comes the vlogger with clean hands now, so we can turn off the video. Hello mga ka-tripping, may punta. Karon, padong pa mi mag-breakfast diri sa Mulberry Hotel before mi moadto og Dahilayan Adventure Park. Mga unta mga ka-tripping. Asa mo
Padong mga ka-tripping. Mga ka-tripping! Asa From Limkit Kay to Dahilayan. Nagyan pang ability rin. What? Replay. Wow. Di asa mo din sila sa una, naasa bukid doon or din niya sa... Sa bukid magana sinadam. Okay, wala man. Adi na po, anak lungsod. Ay di. Pero karon naas ng bukid, wala na. Ay wala naman mga bukid di na. gipangkuan naman. Gipang Dili mawala sa bukid, nahagi sa bukid pero gamay na lang sila siguro. layo na yun. Pero yun, ang magsirat Asa- ang palayo asa- na sila. Asa, unsa na kalayo ang Maguindanao ni rin? Ay layo kay na damoy mga 3 hours. Ay, mostly. 4 hours na dire Wala sila dito Maguindanao. na Ha? O Maguindanao ba? Ah, sobrang kalayo nila, mga 4 8 hours, 7 hours. So asa naman ron Agi daghan? pagkakabaka. Asa naman yung mga NPE ni Padong? Carmen. Ah, wala na mingaw naman. Negros? Wala naman to anas Negros. Wala naman. Wala naman dito. First stop, Del Monte, Camp Philip Bukidnon. Mga ka-tripping, naabot na tatiri sa Dahilayan Adventure Park, Bukidnon. Oh yes. We left in Mulberry Hotel at 9:30 and we arrived here in Dahilayan at 11. So, 1.5 hours ang travel mga ka-tripping. Sus, daghan nagkaayog mga turista diri mga ka-tripping. Bernie Santo pa gani kayo ron. Tanawa ang mga sakyanan o, gapundok. What? Ang inanauli ko sa ilang So, country, ngita sa takaron og parkinganan mga tripping. Tara. Wala pa man. Wala pa tayo bayad. Naanata sa ticketing boat mga tripping. So magbayad ta diri sa atong entrance para makasulta dito. So ang ilahang entrance fee mga tripping is 100 pagsulod lang. Okay karon mga katripping, padong na tao sa ubos. At tuta sa Faris Adventure Park. Tara! Uy, hala, Iso. Naas ko ano, Hans? Dali, dali. Hello everyone. Tripping! Okay.
Okay mga ka-tripping, nami sa Dahilayan Forest Adventure Park in Bukidnon. So nagsakay may go-kart mga ka-tripping. After diri ato mi og Davao. So tara! Asa na sa mo ko do? We're on our way to Bukidnon, Malay, and then Valencia, Bukidnon. And hopefully, I don't think we have time today to go to Davao, maybe tomorrow. Okay. Sounds good? Oh, yes. Yes. Ang usa kay na kuan no, injured. Daot sa seafood. Daot sa kuan. Mga ka-tripping, welcome back from the Dahilayan Adventure Park. We're going to Apo Lake in Valencia, Bukidnon. May hapon May hapon, sir. May hapon. Salamat sir. Salamat, sir. Mga ka-tripping, naabot na kita diri sa Lake Apo in Valencia, Bukidnon. Sumusulod na ta mga ka-tripping. Tara! So mao na ilahang entrance. Entrance fee nila is 100. Dadagbanig sa na dagay. May fishing mi daw. Okay mga ka-tripping, naami karon sa Lake Apo. Dali, March! Yan na yung magkuhan ay. Pantalag. Tripping, mangisda ka mga tripping. Tingita kakuha niya. Dito na kanipon. Sama man sir. Uwang. Three na daan. Di na naman tilapia dere. What? Di mo kaguwang. Saan sila piya? So tukil rada mga ka-tripping. Sugba kilaw. May puli ni mo kuhan ito. Oh yeah, Tripping, managat nakuha mga tripping dere. Oh, tama na mga tripping. Hindi ko ah. Uy, kuha. Ano sila tilapia dere? Palit pa tag tilapia para makupit. Ay, baligyan tilapia para kupit. Iya, namuhay ngani mi ngani. Kami kuhan, arbon kita meron daw. Tapos daw, dugan ako ano gud. Ate, ko ano daw. Wala sila namingot sa Lake Apo mga idol. Okay. Og karpa siguro lang makuha ni karon. Mga ka-tripping, naami karon sa Lake Apo nag-fishing. Tanawa mga ka-tripping oh. Dako kaya mo kuha. Karon mga ka-tripping na mga fishing mi diri naning kamo taon mi para Panihapon. panihapon amo. Ang hantod karon wag. Ayaw, di ma. Tawa na mga tripping. Dapoy ko.
So, mao niya mo ang cottage payaw mga ka-tripping. Ang rent ani is 400 plus kaning fishing rod tuloy 100, so 500 pesos only. Okay mga ka-tripping, muna ang view doon sa Lake Apo mga ka-tripping. Lake Apo. Balik-balik ra na ang PC. Balik-balik ra na ang PC no. Oy. Wala kita kalimot. Lake view. Eh ba? Oh, kamay na dyan kayo dire yung hotel na. Pero kanang kikiyo bitaw, permanente na sila puli po. Napa MM Hotel para sa sentro kin sa Balinsa Bahan. Oh, kana siya din ha, nang kikiyo. Dito. Oh, Ya, dire, oh. ano dia ah? Oh, yan. Okay mga ka-tripping, naa na kita diri sa Hotel de Susana in Valencia, Bukidnon. Kuha oy. Tanawan ninyo, nindot kay ilahang labi. Wide kayo mga ka-tripping. Padong mi sa ilahang restaurant mga ka-tripping. Tanawa sa din ilahang pool, dako kaayo. See? Nindot kay Tampisaw mga ka-tripping. Oh, come on. Wow! Escape time! Magmamalik kita Sana naman eh. Grabe, puto lagi na ko siya. Okay, mga ka-tripping. Una na ka-tripping. Dinner served na. Ano ta? Dali! Kuha kita. Ika? Ang pala rin sa ibo. Ay sila kay Pautan sa Isubat. Timba or This is our room mga ka-tripping in Hotel de Susana. Nga kani mao ni amo CR. May shower, toilet. Okay, good night mga ka-tripping.